mentionly tabukni live talk sugo normo jotono lam sugo hanke nor jotono saimono phai tong suka belekino dorsugui Tripura TTADC ni general election o jorabo Tripura hasne political scenario bubti choli tong khasing jotono kombechi saimono borong manang sir ex-CEM Buddho Kumar Deborma ni khuktai sing tini kisa bujilai ni chaitugano Tripura hasteo bubutui kahai political condition choliwi tongkha je phai tongkha TTADC ni election haike puyahono sanno lamsogo tai khulumka tinini koglam pandawo mano bele hambai nang phaima bagai okay hake Mia Nukha Belakino Hom Dodom Bishinti Kaye Khomulungni Motorsteno Kaisa Tripura Mothani Gathering Unka a Gatheringo Busudurti Borok Banka Abote Kogwe Hawi Lukorogno Kaun Kai Kanarani Moto Unglia. Actually, upcoming TTADC election ni general election no kitingui Tripura Mothani O Gathering Khumulung ever TTADC ni headquarter obotamu indicate khai lukorno tamu sanai bale hambai jara nai tongnai rokno bo actually Khumulung ni gathering matro duita district Sipaijala by West Tripura mu duita district musuk borok bangu BJP ni Sara Tripura ni gathering o musuk bangri mi abro nge nor guru no ingito saimanai phainai nirbachano Tripura mothani mongni rajnitik result busuk agugui tongkha जों पुरा खलाखले निश्चिंत आगामी निर्वाचन सदर दबरक माया निनी वेस्ट त्रिपुरा सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट माया आमन परेब नि ताई बाकी जगह बंगनि ताकलाई अवस्था खूब हामिया बर पुरापुरी बर साइमानी थांगा ताबुक तरके बंग सुर नरमै जों बा एलायन्स जों माना हने बिसिं तै कग्रर हरि दं इंगे माजे माजे खाबरम सु ककट साव सि मिनिस्टार अब ताई साना हामिया आम बागै मिया महाराजा निजे साइरेका ठीक आछे नों चैलेंज खायगोनगा जों एक्सेप्ट खायान आरो ताई गुन कक साना ककरै आमबायनो महाराजानो जे बदनाम खालायमाने तिनिबो चलि दं बं प्रग्राम नको महाराजानो पुरा आक्रमण इंगे बर साइमाने इलेक्शन त्रिपुरा बंगना 28 नि इलेक्शन बंगनि रिजल्ट बर थां सबुन बेलेखना आबैसार के हासं कक माने बिसिंतिके साइमान का जे बरं बनां मिनिस्टार अनिमेश देबरमानी जे पॉलिटिकल न्यूज आबुंखा मियावो जों बरं गोनां एमएलए रनजित देबरमानी खुक्तिबो खोनाका जे तुमुं त्रिपुरा मथाव ताइसा हापायना मुसुं जाकफानो बरं गोनां अनिमेश देबरमानो ताई त्रिपुरा मथाव चिसिसि तगलिया किन्तु এই দিকে তাই বাবাইসা বুখাক বরং গোনাং মিনিস্টার যে অনিমেশ দেবরমা সাইটঙ্গ বব কিরিয়া त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा मथानि पॉलिटिकल सिचुएशन बबो काहाय चलि दङ होनै सार नों लुकरकनो सानानि मुसुं नाइदे अनिमेश बाबू महाराज बे चैलेंज खाङा बोले चालि एकदम आं अनिमेश बाबू नो सिनेमा हाय अनेक बड़ कम तो सिनाय যখন প্রথম 2003 ইলেকশন বাঁচানা ফাইপ্রো एमडीसी हस्टेल आं दङ बबरन फाइ सबै एवं बन कायसा रूम एलार्ट खायरेखा जेहेतु चिनि कैंडिडेट अब परे बिहिक बसाना हाका बसा सिकनसा ताव जे बिन बसाजक बर परितंग साइनिया सनाइया इंगे बरन कायसा रूम रखा चिनि रूम बाय गाना ना एवं बंगनि चानानि बर्तन आको करे प्राय 2 मास मतो चिन्नगन चाइतो
যখন ইলেকশননি নমিনেশন রনা হানি থাঙ্গো আফ্রকাই গোপালনগর আ সিট নিয়ে आ जागा चिनी दागुरबा सावागे बबाय आंनो थांलायो आफ्रो गारि खुंसावनो बिन गारियाव जों नमिनेशन रैयो रैमानि उलबो खवाया एकलगे वानजि एलाका मीटिंग खाइगा बिनि बुवाय खवाया दङो वानसा जहर नाखनै बिनि नगद जों दङ बिनि बुमा बुमा जों मारन दङ बाहना जों सिगला बारन दङ এবং आनि लगी उलो थांका जम्मू এই যে मान्दायनि बो बांमै दङ यार आफ्रो शिक्षित समाज होनजागो बंनगो मोटामुटी बेबांनो मेट्रिकुलेट नि नीचे करे ग्रेजुएट मामा किंतु बंग नगनि जे परिवेशता बिहिक बसाय बकराबाय बाहामजोग बाय बिनि बकराजोगनि जे परि अवस्था खूब शोषणीय आं आरो बुजि खासे पामो भारत आबन पर उरुबो एमडीसी हस्टेल बिहिक बसाय बंगनि नगनि बेपारे साना कलायो एक्चुअली उचित दिया कय बारसे जों आनि बुरि बे आं बरना आसुगलै बुसो क्लास मा खायजा आइगे तावाला ले हाय तां बदो गे ताबो खानामा गाय बिहिक बसा आलकाखास दंलाय एकजन लिडार बिनि संसार से बिहिक बसाय खोंसाखै दंनि गयखा ब समाजनो बाय खोंसाखै नामा बिना समाजनो ताम सानायबो बिना दफानो ठीक है नों नरेंद्र मोदी है बिहिक याकारै समाज बागै खायका किंतु समाज बे काम के खायदिता नों महाराजासो सेक्रिफाइस खालाय मुइतो नों बनस माब्रक सान्दिनि साकाबो ठीक गियाब्लाबो नों महाराज बाय तोलाना खायनोसो कइया जिनि महाराजा अनेक कुचुक साकाबो ब राज परिवार नों रां पैसा हईते बिनि तामनो फेमिली इंगो हईते सारा भारत बसर बबाई सिनिजानाय बरक हईते नों बबाई तोलाना खायना ककरै राजा न जाय बिनि सिंहासन दंथुक करिथु बंनि समाज निंगोना आलादा नों बबाई जाया नों याखाय अरो रांखि बिवै खालाय दङ सरिनो सरि हियाखाय मिया खाना खाना बुमा हस्पिटाल केलकाता राजमाता बयांगो फिल्ड गुरि दङ बंसनो बाके कालांता थांमाना नों बबाइले ताहैनो बेन मोनखायो नायखायबा नों एनसीटी खालायो आइन पिटिनि जेला सेक्रेटारि मायने एनसीटी खाय नंखरि थांगा आरो कुन खालायमालिया आइना आसुगै दंगा नीनो पुरे पब्लिक रक रामचंद्र घाट हिंदी तुलासीगर हिंदी हमला खायखाजों नुगै दंलै उसके तंगमा जगह महाराज ननो नुगै उरो फाइ बुट बासारखा आं निजिबो महाराज नारा आं पुइला फायनाय आंबो चित्त बाबु आं निजिबो नाय एडिसिओ बासा ना एसेम्बली बासाना बागै दाबिदार खालाय आं सा सानिया बनो एडिसिओ आं मानास खायरेजा नो एडिसिओ बासारखा एम सनाका डिप्टी सीएम सनामका नों सावगाजां विधान सभा थानाय आं उरो बिन लेभेलिया पुरो याखा उरो बनो सीएम सनाम मातनाय आं परे विधान सभा टिकेट रखा नो पास खालाय रेखा नो मिनिस्टर सनाम का नोंथां नायबा नो चीफ मिनिस्टर सनामनि को मानसाक नो राजा तिसाका नोंगा बै सन्तोष दंया गाबखे नों
Tripura mothani se supreme namu jaga anje moteta Tripura mothani supreme no se namu jaga raja na ngo sawi tambul khake ba raja la na neta bon neta tabu tai baki bebang no warrior bangse nung tabu Narendra Modi BJP ni bon neta baki bini koktoi ne choliu bina borok ni bini gotoi ne bono support khayo চিন্তা দ্বারা হয়তো কিসা যুক্তি সঙ্গত রই মানো ফেবা আসল নরেন্দ্র মোদী নি গতি চলিও গৌর মহারাজা যে তাবো যে খাইতে কোনো ভুল খাই খাইতা অনিমেষ বাবু নিনে উচিত মহারাজা নারা পাইয়ে মাপসান পাইনি মাপসানি মহারাজা নি ভুল থাকা ন তাবো মহারাজা মাপ খাইনাই তাবো মহারাজা মাপ খাইনাই আনি আশা দं ফেবা নों যে খাইমানি नों मासा मुसुनो tlangै निन्देगे tlangै बिजिबे जइन खालायना माने आ खबर चिन्थिनि बेबं दंलै चिन्थिनि बेबन दङ एमडीसी माप सोंग tlang थागा एमएलए माप सोंग tlangै नों कक सारि गया निना आगरतला बजागा मीटिंग खा आ बेबं चिन्थिनि न्यूज दंलै महाराजन तिनि पुरा न्यूज दङ आबो ठीक खाइलिया नों जे तिप्रासा थानचानो সবাইতে চোর মার খাই না আর দিকে থাকছে ফিয়াবা নিনাও চোর মার খাই মানে নों ভবিষ্যৎ আবানি জবাব বানাই नों ফিল তো থাঙै তাইসা রাজনীতি খাই না পরিবেশ नों তাই মাংলাখা আবো বাগै আবো ঠিক গিয়া কারণ তাবো বংশরক গরংসাকলাই থাসাকলাই ভাইকে চিনি দাবিनो মাননাनै আবন তৈছে সুরসা দङ তেবো বরংনো ভাইকে তুবি মানে আবশ্যক চিন্তা যারা সিপিএম খাইনাই বিজেপি খাইনাই বরং তাইবো গরংসাকাই তুবি দা তাইবো আন্দোলন জোরদার খাইছিনি মানথাইनो जों প্রেসাरै তুই মানে আবশ্যক চিন্তা দ্বারা नों খাই রাজানো লে ডাউন খালাই सा কারণে আবো কোনো দিনও সাধারণ পাবলিক নন মানিনাই নিয়া नों আবনো রসাইনো হাरै মহারাজা নারা ফাইয়ে नों मापसान बायदि महाराजा माब्रनाय आंनि आसा बकेमनो खिमना मोनजायो आबुनो अनिस बाबुन थेनिला आंनि आपिल যদি नों मापसानिया महाराजा मापसान हिंगाय आबो निनि बेपार नोंसिनाय आबो नों साइमानसिनाय ओके ताकरो कुखरो कानर काबुक नाय सुनो लगरि दंगो 172 जना लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम पांडव बेलेकेना हामबाय ताबुक आसिगरा नाय दमनि बागै ताबुक कब उंखा त्रिपुरा हस्तेनि पॉलिटिकल केमिस्ट्री एक्चुअल खाय बियां दुखाबु थाङै दंखा नै सारनों सानामुसुं नरक कि त्रिपुरा माखाबै बीजेपी बाय आईपीएफटी बाय एलायंस खाइमानि बिसिंथि खाय अपकमिंग टीटीएडीसी इलेक्शन कन्टेस्ट खाइनाय नाकि सेपारेटली नरक ताबु इलेक्शन कन्टेस्ट खाइसिनाय लुकरगनो स्राय स्राय अजराव ताम सानामुसुं बे मानिक सरकार चीफ मिनिस्टार निजी साइ दङ मियाव 28 तान बाचानानै हंकाय তিনি বন প্রোগ্রাম চলি দङ রবীন্দ্র সত্যবাসী ভবন আরো কক করাক করাক ন आं खोनायनो माने महाराजनि न अनेक ब्लेम खाय साइ दंखा बबो थानसन नेताफो এই যে বড়মরা বসে রিকোয়েস্ট খালায় কক সারহপো যতলা আন্দোলন খাইমান ত্রিপুরা বেজাল খারামে বে মহারাজনি গসিপো ব হামারিসে নাইয়া নাম বিভিন্ন রকম এলায়েন্স না হাঙ্কাই চিনি মানথাই শক্তাই বড় কিসার রান্নায় নাম মাত্র এলায়েন্স নিনি কক বড় রোমান হরব তিনিবো সাইদং রইমিয়া ত্রিপুরা একট চিনি মহারাজা একট খাইমানি ত্রিপার্টির একট আবু বরনানি কোনো নাম গণ্ডক রই হঙ্গে তামনে তিলে বড় এলায়েন্স সিনেমা
तब बरक बिसिं बिसिंते आं खानामानि बिसिं बिसिंते बाहायके एलायन्स थांमानो आ दाबि दावारंनो तैयै जों ताकिसा बिचार खाय दं उंगै दं हुनिदा खालायमानो आ प्रसेसता बंचलि दं फियाबा लिखित रजाक से रलिया तब बुखुबाय सावै आबो की विश्वास खायना मत दिबा आने व्यक्तिगत मदले आं साइमिया महाराज ताम्बुक्ति चिन्ता दारा खायना उलो आने व्यक्तिगत मदले एकला सलो नीतिमा खायनाय साइसुं मान कोनाय निनायनि दाबि दावा फायतु फायातु सारा त्रिपुरानि एदिसि अलगान ब्लक दखल खायदि चेयरमैन खालायदि मेम्बार खालायदि त्रिपुरासने एलाका डेभलपनि बागै आराम थानो नांखाय विधानसभा एलायन्स जोंनि मानियो जदि चिनि दाबि दावना जुदि बर रखांगाय दाबि दावा सकांग्रिया बोले विधानसभा एलायन्स जोंना उचित जा कारण तामनि बागै बरबो एलायन्स के बर हाय आसुर नाबा त्रिपुरा मठासे फैक्ट आनंग चीफ मिनिस्टर खलायदे माना आदिके से बाथांसिनाय जेमन बिहार नीतीश कुमार बार बार चीफ मिनिस्टर सामाहाय जों मोर खलायमानो ताम मायंना बरनो खेला खलायदे मानो दुई तीनटा पार्टी दङ बरक बाय बाहायके गुबै खेला खलायदे बरनो गै माना आबो चिनि तिनि दङ लामा दङ आबो बागैनो ताबक सुगजरा तिनि सुगजराले एलायन्स सिंनानि कोन पोस्ट न सुकरिखौ এবং এলাইন্স जोंनानि हिंखाय दिक्लार सारनानि सिगां सिमिनो কথাবার্তা বা আলোচনা চলি थाङो नों कयता सिटनानै बबो सिटनानै बं गनाय ता कयता बरक बाय सालसाबन आसुक याखौ आबन दै कोनो सुरुसुंयाखौ क ओंखाय नर रमिनारि যারা সারা ত্রিপুরানি যারা ত্রিপুরা মতো খাই দনাই রক তাবক সুক যারা এলাইন্স নে কোনো আলোচনা গন্ডক রিখো নরক জানি যা এলাকা জানি যা বাঁচানা বাগै প্রস্তুতি পুরোদমে নাই দंदे খানা বা সনে বিসিङन दिक्लार जों थाङानो आबरकाय जोंताय समय करिखा जे मानसाक जानजे एलाका बाय खलाय त्रिपुरा मथाना तेब कराक खलाय बुटं सगरन खलायनानि आदिगिसि थांदि नंनि जारा बुट कमिटि ताकबो बाखि दं हकाय हयतो माना मासा मुसु मेम्बार कमरा खाजाक आबरनो सितगै तेब कराक खलायदि ताकलायनि बुट खूब गुरुत्वपूर्ण बुट बुट जुदि जों एदिसि मारगे हंकाय आं आगि बिसाका ओरो जुदि बीजेपी हाफ का ओरो 100% रोस्टार चालू खलायै बर 31 जन जोंना 31 जन चाकरि नाय बाकी बर नायखिबाय जेसेके बन ओरो 10 नो सुबुंनान चेष्टा खायने आबो मगै नर सतर्क दंनि जेसेके में सतर्क दंनि सिनि एसेसमेन्ट कम से कम 25-26 ता फाइनानि मतो ताब जरा सक पाइका जों ते बागुरि देमनाबो चेष्टा खाय दङ महाराज थुयासै आवै मिया खमलुं पाइखांगा बायं सुतिलांखा तागो मीटिंग खाय दङ एबो नरबो खाय दंदि केबो रेस्ट ता खलायदि ताबो इलेक्शन सकांगो जतना आगोइं गदे महाराजा मियाबो बेनि मुक्ति कलायखा एवं आ मुक्ति हाय कलाया दफानि दुख कष्ट नगुनि मुक्ति कलायो आबेग गङै बखावो दुखंग फायसा पान केबा हायके मुक्ति कलायनिया आबुन बागै नरनानि कयमो पेबा वालाय सुलाय तांदि एलाकाव सुसे बाराय आन्दोलन खलाय सर कायनि काय थाम बेलेखिनो सेंसिटिव नानि कक कलायखा अजागाव कमेन्ट फायजा दंगो फैदिके आ कमेन्ट पॉइंट सिगां तापुर बुखरो ताबु के 184 जना संबाय दगियो दंगो लाइव टेलिकास्ट तापुर बुखरो न ताउखनो चैनल गोटां दंके सब्सक्राइब खायना जादि तामनि तुमाले ओ जे चैनल नो करना लकना जे ओ काहाय कटाल कटाल को टॉपिक्स रनो कुबुई नरक कक्टमा नाये मुसुं खांकाय नरक सब्सक्राइब खायखांकाय जों मतायसे फानमानो तापुर बुखरो बगै न सब्सक्राइब खायना नि बागै कयमुना रुजागो फारिकाय कमेन्ट नखा ओ जगाव कायसा हाइमानि जे अनिमेस देबरमा त्रिपुरा मथानि तिख्लाय
rohor kita tondi tondi oke odorawo sar o khorsa tapu o chitto debor mahnei jikomin khameni obono nung bahai mato bono tipramo thawo ta tondi declare hore bo busdor logic complete mone Nadi bono tabok tipra mothani kari hokai bo independent nung thanai tabok tipra mothani ticket nawi bo jiti phaija tipra mothani biruddhe de ulta pulta saita hokai binthini action nai mano jodi kariri hokai bo BJP o thangi join khebono bin MLA seat tongnai जों कारिना नांगिया बनो बहायकेन तंगारथ बो बीजेपी थांग डायरेक्ट जॉइन खाइमिया बो कसाना मत ताक थांग बीजेपी थांग जॉइन खाइ जानाय जों बनो मन्त्रि सभानि कारिरि दिनि साइमान तब त्रिपुरा मथानि डिमान्ड मन्त्रि सभानि कारिरि दिनि जों गभर्नर थाङै जों रैमानो Enggak bawa menteri siapa tong mali apa ya? Naik kan tak bukti no bini gote bidi bukti, tak kisah cinta dalam nalai dong. For the upcoming TTHC General Election 2026, Khoroksa Tapuk Samari Ishwar Nai, bo BJP bo Nangya mo thani alliance. Mani all tino nang bahai nisa. Na bini kok kaje ting tongo, aku support kayo. Alliance Engmato ani lab luskan kisaman halaible ani man thani bagi se alliance nge se mantri sabha hable tripartite alliance ei je sing je agreement khaimani abo jodi man khangkai sini motamoti আন্দোলন খাইদ্রব ani borokno tisadrop kisa shoktimani thango abo bende geta tiblan teba aguna hniche ekta policy nalai mani Hingga tabuk borok kuno pun riang guys, untuk tabuk tu sungai eklat salonin an jangan tangi dong leseng tabuk. Belakan apa? Naikol bumi korupsa, nini kok samano tikok nusakan zakat. Belakan apa? Oh, heknya norok naik tong di tay life start zaman seperti kaji norok nisung norok azagawo life start di bising tikai nargi man zaman seperti sengsar ni bukti kenalanya di bawah jatuhnya. Tabu kok kasar belai important kok Kondisi samari to saklai jadi ko. Boni sekarang no CPIM itu kakek candidate list declare rezak mani over Tripura seni politik so tahu ingin kaya tahu sana lupa kusa. Nade CPM ro agi bumti hengkari. Mana public no backup sunam na nai bong thik tongo tai baki ro ka thik kari. Mana bunche sekarang field tong khori phonogo public no taya sonani kintu umti khlai election ganao tai soimia je phaima tang phaikya CPM ne jara kasam bura rok borok agi je tongnai bor nongkhoro ang koekta jaga no kha yang general elakar waldire tlangai meeting khlai mani dol tlangai asol je bukung bara elakar borong tisi meeting khaidi ngabo kichuya Sini already candidate motamoti sini abo motamoti pajak se. Declare engkha election declare engkha sing press conference kai sini candidate declare nan. Ngai mia bo mara sawo pula BJP regard to declare. Awo ni pas ni poreken renai. Ba 5 ঘন্টা পরে ফোন খাতা বস তো সামনে বাচ্চা রাম তো সংকিসা মানাই কেন বলে ও সিনজ ন বাচ্চার মা জায়গা সং তাই গান বাচ্চা খাই লাগ ব্রাবো ববে কিসা খাই মা বাচ্চার নাই বলে তাকলাইনি ইলেকশন মোটামুটি কাহাম ক্যান্ডিডেট সংজাক নাই কোন জায়গা বিক্ষোভ দঙ্গলা খাই মা দङ Hinggai
এলাকা ব্যক্তিগত নরক জাইনজা ফিল্ড সাজুনা আরম্ভ খাইদং দে মহারাজ আগে 5 বছর সিগাङाव যে রাজনীতিক সেমানি আবনসাই অনেক আগু ফাইকা মহারাজ তাবো वो सिनी का ताबुक बरकना साहब बोलते अब आप 2021 या ताबुक 2026 5 বছর মহারাজা অনেক বরকনা सिनी का কোন বলুংলা খাইমা তো বিনথিনি बेलेगना हमेसर हंके कैसा ब्रू संग्रामा बुथु नि ऑर्गेनाइजेशन बाय कैसे प्रेस मीट खाइ जातो बरक नि डिमांड हंके जे जगह ब्रू एबा रियांग नि कम्युनिटी नि बरक बेसि दङ आ जगह जाते खालि ब्रू एबा रियांग नि बिसिङो कैंडिडेट बरक नानि हंके बिया टीएसएफ नि बिसिंति बो साजाका जे जब तो जगह जाते खालि di prasani candidate tunga antung result to tinta tongle al jagabo di prasani candidate no boro rinani bagai boro ni koimo o dute jinis no bhai mato naidi sangroma buthu moto বিশেষ করে রিয়াং ni ingko no pali jago नायदि तिप्रासाद जों रियां जों देब्रमा जों मलसम जों कापें नै जों बाजबा बिलिया ताव महाराज खोक्तिबो खाना खाना नरक साइमानो त्रिपुरा राज्यआव कलय मात्र 25-26 हाजार गाम 25-26 हाजाराव जों खरगनो कैंडिडेट दं एमएलए खरगसारो 25-26 হাজার जों 3 जना जनप्रतिनिधि संख्या हंगाय उरो मल सम जों खरसाबा रैमालिया कलनसे मल सम बांगो सारा त्रिपुरा हालाम बांगो फियाबा महाराज बिन चिंता दारा बताम खाइतो बो आगिबो सामातो आम खूब बैलेंस नाहारै कैंडिडेट रक रनाय जाते कोनो सम्प्रदाय खाहामियां यातै हंगाय जों बियाबा फिटेड बरक मांखांगाय आरो कोनो रियानिया कलइया कोनो उंगुया आपति बरक न बसखांगा थाङै फाइट खाइमाना जा बरक मांगाय आ सम्प्रदाय कम्फनंथु आरो लीडरशिप माजाय नाय Karani bukung bara sebelah. वो जगह जों देब्रमा मालिया जों रियां कम्माखा होननानै कगिया जों नेक्स्ट जों गतायसा नायनाय ता मन परे तो विधानसभा फायनाय बले जों विधानसभा ता किसा आव काबार दाखाय माना मानायनाय गेनर बखाता थैबायदि ओमतै जे এই যে जों सिनिंगो कम्माखा जोंनि समाजजों कम्माखा जे मानसाक जों चेष्टा खालायनाय बिसेस खालाय महाराज चेष्टा खालायनाय हंगाय ताई केसाय जे जेनेरेल एलाका तिब्रासान बासानाय कानि सीट तिब्लाबो आरो जेनेरेल नसे कक्टं मायाबा वो जगह सीपीएम रगाबो बंगनि वानजिरना पुनर्बासन हाइगेरना बागै बरक कलां थाङा मतो ट्राइबल एरिया अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल उरो वानसारक बासना सकगिया जेमन मेघालयाव एडीसी निर्वाचन वानसारक बुद्रि मियाबले वानसार बुटार तगो शुद्ध बरा एसेम्बली सिमिसे बुट बाय दुल बानाय बंगनि खासी हिल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल वानसारक बुद्रि मिया बियाबा एसेम्बली के बंगनि जनरल सीट खाइजाक तगो जेल रुतो Enggak urut bang ni pos na supaya ro. Ang bawa siapa sih korang masang jak yang go. Tidak edisi sini council bahaya ke songjak pakai amo, bahaya ke sahabat kungkui bawa jalan seat kalai kalang kau. Seng bebang sekok borok sana aro wanjir side tang pakai angka. Seng IPF di amal apa seng tinta jaga ono bersama pasaru. Enggak ada duit kaini jago sing passing ta ek matra mas mara sin passing malia
mas marawo jeng pas mari abo CPM ni nirdol ngi basa oi bo pasing kha CPM be sidre jai ngi Mohanlal Kopali CPM be sidre jai ngi bo nirdol ngi basa karni bo tamjane ekta posto tomo kotor posto no CPM ni CPM ro riapano bono public ro hamjage bono board dukha ngai sini apro Kanchanpur Shanti Ranjan riang pasingo orbo soilengta mono soilengta ngom nini Hirenal Tripura pasingo ngai orbo kono প্রশ্ন সফায়া sini borong no basari mangkai kaham ebo Maharaja mang sanai ani cinta darabo Tripura salan jotram basaro ni khakai Belai kaisa sensitive report ka khasa nini sakau kaisa allegation tu za ko pamento যদি পসিবল থাকাই নিমো কিসা অ্যানালাইসিস খাইতনা রিসার্চ আপনি 2000 এডিসি গভর্নমেন্ট সবাই মানি মজুদাতা আপনি নংসা সবাইকা নাকি সবাই আগে বা সবাইকে বা তাম বুমতি বেকাতনি 2000 সনো এয়া আচ্ছা 2003 से बायो 2003 आज सराय सेमिया ना 2003 से एडीसी बायो आंगा पुरो कताल राजनीतिक आनी कगलो साबनाव एडीसी आन लगे फाइ बायबेनि बा बायया आं सबायया একটা চক্রান্ত করে আঙ্গারা খবজাগি থাকা চক্রান্ত আবু বুমতি আবো চক্রান্তকা হাই আং সাধারণ এমডিসি বাসাইবারি সাবজোনাল চেয়ারম্যান ओमफ्राय CSU नो ए जे ससियेलनि आनो चेयारमैन खायजा एक्चुअली ओरो काहिनी मु कलप मादो आ जराबो सिने अकरारो मिल लाई यांगलाय ता किसा क्षमता नि गतैता কত সেগলাই आफ्रोबो सेगलायता बाक्सा इएम रगान फान कम रहरो दप्तरको हाई कतर आंगा तो साधारण एमडीसी आं आरो एम टीएम नानि कोना नां कुनु साइसिमे आं राजनीतिक सोलोंना हानाय जां नंगै दं आफोर सिनार ताबुक सिनि राजेश्वर सं गसं बेबां साइमा बायो आं आ टाइपनि बर गियानाय आं आफोर मिटिं खायदों ताबु सिकला भवन आरो CSU नि अफिस आना चेयारमैन रेखाबा अफिस खायदों आफोर मोबाइल करै लैंड फोन बायारो टेलीफोन शॉप बायो बुधु पावनो किसा एगुरु आगरतला फाइना नांनाय हनै चेयारमैन हिरेन्द्र कुमार त्रिपुरा टेलीफोन बायो इमारजेंसी कायसा मीटिंग दङ नों मा फाइना आने थिन ना कुनु रि दं ना कुनु गतं एटासि कायसा चिकन सा दङ कारण एमडीसी रो न कंट्रोल खायने हंगे तो चेयरमैन से जतो सुजुग सुविधा करना हंगा ngar थांका आ थांगि थाय मालाय बेखिया बर कबमा रबिजय जमातिया शांति रंजन रिया आबन परे निनि उपेंद्र रिया जतो एमडीसी रक hingga yang baksa phai tongo meeting nungba khata ungo bo saimia soranjari ang mo saimia ei je gotanam tingna nai ayango nini tamcho Krishnamon jamati abo phai tongku ang bo saimia ungo bo saimia tamcho soranjari ang mo saimia nini Krishnamon jamate osa sing khortano saimiya ar thang sogoi kyangka sing class khaija ai byapar ai engko Hirendra Tripura no chairman ni sokogoi KM riang no chairman samnai to Hirendra no kai MDC samnai ngai a sokoro Hirendra Tripura song chokranto khaija ta ngai singar thangman tai nokhri simaliya पूरा TSR CPM रो वो CPM में ग्रुप खाएंगे कता वो लोग है नाइबा निनी
ঘড়ি সঙ্গরি আং সকবাই পা এর মানে অনেক সেগাং হইতে বংনিং গো প্রিপারেশন টা সরঞ্জরি আং হরনিং গো ফাইকিয়া ফুং আইদরবুদা আইসু গো রবিজে জমাতে ফাইনাপ্র বন কাসো লাগা বাইবেকে সাইমান লাই ব সকবাইলিয়া নিনি ভগৎ সিং হোস্টেল গাড়ি ও গাই সিং বাং থামাই কিয়া আর তলামা টাইম দিনো হংকাইনো yang sini family rok bebang ngurubo tamjanang no saimiya borong nahar baikya kari ro hor iskoro khaibe ani sarai no rutuklais tongkha paro batar kimna na tain dino kai ni bebang sobai peke computer a korok bebang ko loge tain dino samasaran tripura gonot lang thanga muluksan riang no age muluksan depromano boyem আর প্লাং কক সালাই কিয়া সালাই মুলুক জানো কাই ফিকিয়া নিনি সামাসন ত্রিপুরা বনো কাই ফিকা নং টংসিনে এর মানে আং বাবিও যাওয়ার সামাসন সুজু ইয়াক দং আইতা আম পরে কোন উপায় করিয়া जों মন্দির সব গঠন কাই মান কুখা অনেক কিছু লাইকা আং আপ্রুবো সাকা ঠিক আছে जों EM rok phono ndei ingo phono ndei china group rok जों gongsakai taisang kona kintu abo ungna moto poribesh sokbai liabo ahiken khata ঘটনা আচ্ছা ওকে তাকুক ঈশ্বর নং যে দাউদ খাইতমানি যে বরংগনাং XCM বুদ্ধ কুমার দেববর্মানো 2020 ni ADC গভর্নমেন্ট সবাইকে মানে হয়তোবা নং স্রাই স্রাই খানা তুমুং তেইবো nang obono sinamu sumungke sekang rogobo obono tiisen poksu asuka je borong Buddha Kumar Debrma XCM Zora Kaisa CPIM ni murdered by IPP ni government no TTADC ni government no sabai ke ani jung mukhana ka akomo abono no sumtui live talk show phaileka nang abugo naimanana ang tak point kok thaija tak point ang kono national party khayako ani জন্ম সূত্র হইতে আঞ্চলিক দল লঙ্গই ফাইমানে খমুলং হইতে আনি রাজনীতিকে স্টার্ট ওরো রাজানে মূর্তি স্নাম পূরণ সিমিছে আনি রাজনীতিকে হাবনান একটা গফায় অনেক বন্ধকতা প্রতিবন্ধকতা খাইজাকা CPM রগাই বঠারি খিবনা হনজাকা ন বলং বরক হনজাকা আপন সিমিছে আং রাজনীতিকে অঙ্কো মনে ইতিহাস একটা পাল্টাং করে দেবানো হয় এবং আং সারা জীবন যে প্রবণ কত আং আঞ্চলিক দেল বাদে জেলাল নিনি ন্যাশনাল পার্টিও থানা তাক পয়তা চিনা দ্বারা খায় হাইকে স্যার বেলাকিনো দর্শকই ভাই টকা সালমারি সিমছে সাকলেন বাকি অজরাও TTADC ni hapangni je general election 2026 ni salmari sakran simsi baki ọজরাও Tripura has the Tripura Bagai regarding upcoming TTADC general election. Now more kaisa message about top Sanamsu. Paikak Nozao. Sara Tripura Basi night and Narino and Apilumon Tongai. Nor Walla Chocolatakai. Nizini Mantai Manani Bagai Bob Party. চিরিখগই তং আজ চিরিখগ মানে লগির খাঙ্কাই নিনি নেক জেনারেশন ফাইনাই বরব কিসালে মুক্তিমান আর দিগি মাথা নাই কারণ जों কমিউনিস্ট পার্টি নুখা কংগ্রেস নুখা তাও বিজেপি নুগই দङ কিচ্ছু খাইয়া বরক हानो बाहागे तरक तरक खलायै ताइबा केसेब रनानि आलाइनो थाङै दं उमनि हयते मुक्तिनि कायसा लामा महाराजनि लगिरदि जों जतन लगिरियो जों कोनो लिडारनि लगिरिया जों वारियारनि रियो गोबांमा बरक दङ र MLA नानि उपयुक्त MDC नानि उपयुक्त MP नानि उपयुक्त तब महाराजनि कक खनाय दङ जों महाराजा जेतलां थांमानि आ लामादि थांगायसे जों जागा सगैनाय कारण हानि
শত শত বছর চালুক ফাইনাই বংশনি খরকা জাতি দङ তাবো জাতিनि আর জাতি তৈছে লাमा फुनुकजाक थाङै दङ आ जातिनि पहरतै जों मा थालायनाय जों आसाखायो जोंनि बुबाग्रा ब तिप्रासानि बागै जे मानसाक बिनि प्राण तंसाक ब खायनानि ब कमिटमेन्ट रजाक এবং आ कमिटमेन्ट बर'यैनो थानाय आ जोंना हामबाय যতन खुलुमबाय